And Assalamu alaikum. Welcome to Soften Symposium on the Management of Allergic Rhinitis. To start our program formally, I would like to request Dr. Manzar Alam Baig Sahab to please come forward and recite few verses of Holy Quran. Dr. Manzar Alam Baig Sahab. الرحیم For so far. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. Thank you very much, Dr. صاحب. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کریں تو ویسے ہی ہر کام میں برکت اللہ تعالیٰ کی شامل حال ہو جاتی ہے. تو now formally I would like to welcome you all graciously, warmly and from the core of my heart because you have spared your precious time to attend this event. My name is Bilal and I'll be your host for today's program. As far as Varic Pharmaceutical is concerned, so we are a 5 billion plus company. In total پاکستان میں تقریباً کوئی 700 کے قریب registered pharmaceutical companies ہیں. تو we fall among the top 30 organization of Pakistan. That means we are doing reasonably well. As far as our products are concerned, so different therapeutic areas may we have certain brand leaders. Like we have Easy Day in cardiovascular diseases, Easy Day and Co-Easy Day Rain. We have Hi-C in calcium formulation. We have Olensia in neurosciences. Now then we have Soften جو کہ allergic rhinitis کے لیے پاکستان کا لیڈنگ لوراٹاڈین کا برانڈ ہے. اگر ہم آج کے پروگرام کی بات کریں تو دس پروگرام از اے پارٹ آف سیریز آف پروگرام جو کہ ہم پورے پاکستان میں ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اینڈ دس از دا 18th پروگرام جو پورے پاکستان میں جو ہم نے تقریباً کوئی 50 پروگرام پلان کیے ہوئے ہیں ان کے پارٹ کا یہ 18th پروگرام ہے. دو آبجیکٹو ہیں اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے. پہلا آبجیکٹو تو جو پرائمری ہے وہ ہے نالج شیئرنگ, وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن جو دوسرا آبجیکٹو ہے میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں پرائمری کے قریب ہی رکھنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو دوسرا ہمارا آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ ہم نے جو لوکل ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, جو وہ ایریا جہاں پہ یوزلی پروگرام یا تو بہت کم ہوتے ہیں اکیڈیمکس یا بڑے گیپس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں کو بھی ہم ایکنالج کریں, جو ان کی سروسز ہیں, جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کروا سکیں تاکہ اوور آل کمیونٹی میں کچھ ہم ویلیو ایڈ کر سکیں. تو اسی سلسلے میں میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے اسپیشل گیسٹ سے کہ وہ آئیں تاکہ ہم ان کو فارملی ویلکم کر سکیں. وی ہیو ایڈڈ اے نیو کیٹیگری. یوزلی ایک اسپیکر ہوتا ہے اور ایک پینلسٹ ہوتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام میں بھی ہے نیو کیٹیگری. جب اس کے اوپر میں ویلکم کروں گا تو آپ کو اس کو بھی پتہ چلے گا. سب سے پہلے کیسے صاحب آپ آئیے گا. I would like to request Dr. توصیف اجازت سر کائنڈلی تشریف لائیے گا تاکہ ہم آپ کو فارملی ویلکم کر دیں گے. میری ریکویسٹ ہوگی سارے پارٹنرز میں کہ کلیپنگ ضرور کریں بیکاز دے آر اس ایریے سے دے آر لیڈر, تو ان کو ایکنالج کرنا ان کی ایفرٹ کو بہت ضروری ہے. تھینک یو سر, تھینک یو فار کمنگ. وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر. We are lucky enough کہ ہمارے پاس اس وقت جنگ کے کچھ لیجنڈ ہیں. سب ہیوی ویٹ آف جنگ آر ود اس, اور یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تو جو ہیوی ویٹ کی اور لیجنڈ کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس جو دوسرے پینلسٹ ہیں کسی محتاج نہیں ہے اور کسی قسم کے انٹروڈکشن کے. ڈاکٹر افضل چودھری صاحب, کنسلٹنٹ چیسٹ اسپیشلسٹ. بگ ہینڈ فار ڈاکٹر افضل چودھری. سر ویلکم ان آور سمپوزیم. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. آپ نے ٹائم نکالا, یہ آپ آنرڈ. اینڈ فائنلی ینگ کنسلٹنٹ آف ینگ لوگوں کو بھی ساتھ میں جو ہے ان کا ڈیو شیئر ان کو بھی ملنا چاہیے. تو وی ہیو ڈاکٹر فائزہ ندیم اجاز, کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ. ڈاکٹر وکیل تشریف لائیے گا اور تھینک یو ویری مچ. دوست ویری ٹائم ڈاکٹر. تمام پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ہم نے ایک نئی کیٹیگری بھی اس پروگرام میں انکلوڈ کی ہے. وہ نئی کیٹیگری ہے کہ ہم اپنے ایریے کے سم لیجنڈ کو, سم ہیبیٹیٹ کو جن کا کنٹریبیوشن ہے اس ایریے کی ڈیولپمنٹ میں بھی, لوگوں کی لرننگ میں بھی اور ہیلتھ کیئر میں جو انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں ان کو ہم اکنالج کر سکیں. تو ہمارے پاس ایک ہال آف فیم کے نام سے ایک کیٹیگری ہے. تو اس میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ریاض حسین مکی صاحب. آپ نے اپنے اسپیشل ٹائم میں سے اسپیئر کر کے اس میں شامل ہوئے. وی آر ریئلی آنرڈ سر. ویری پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. بگ راؤنڈ آف اپلاز فار ڈاکٹر مکی صاحب.
Sir, thank you very much. Pleasure. Another big name. ENT की अगर हम जंग की बात करें तो उनके बगैर तो शायद ENT की फैकल्टी जंग में कंप्लीट नहीं हो सकती. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड वेलकम डॉक्टर मुमताज अहमद बलोच साहब, कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट जंग. Thank you very much for sparing time. It's an honor to have you here. थैंक यू जी. अब मुझे नहीं पता हैवी वेट किस हवाले से आप कह रहे हैं. बहुत शुक्रिया. सर यूजली हमारे जितने भी पैनलिस्ट और हॉल ऑफ फेम के लोग हैं ना, सारे माशाल्लाह सुपर फिट हैं. अच्छा, मुझे अब जिन साहब को वेलकम करना है, जब उनका प्रोफाइल मुझे आया तो मैं देख के थोड़ा सा परेशान हो गया, बिकॉज मेरी एज से ज़्यादा उनकी CV बड़ी है. तो मैंने उसमें से थोड़ा सा सर चेंज किया है. मैं टाइम की कमी को रखते हुए कोशिश करूंगा कि सही तरीके से वेलकम कर सकूं और इनवाइट भी कर सकूं हमारे स्पीकर को, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब, HOD ENT फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी. आप माशाल्लाह 92 के ग्रेजुएट हैं और 92 में मैं शायद बहुत छोटा सा था. माशाल्लाह 2012 से आप प्रोफेसर हैं सर, और एक्स प्रिंसिपल भी रहे हैं DGK मेडिकल कॉलेज 17-18 के, और आजकल फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर ऑफ ENT सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. प्लीज काइंडली रिसीव लाइएगा. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर. Now we are already a bit late. जो हमने अपना प्लान सेट किया था उससे थोड़ा सा पीछे हैं, तो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, और आपके और स्पीकर के दरमियान में मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहूँगा. तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर साहब से कि काइंडली प्लीज़ स्टेज को संभालें एंड डू रेस्ट ऑफ द टॉकिंग. सर, स्टेज इज़ ऑल योर्स, प्लीज़. I welcome all the respectable doctors of Jang on the platform of Varick Pharma Pharmaceuticals, and I am also thankful to Varick Pharma for arranging such a nice academic activity in the district of Jang, and I request them to continue such activities in the district level and the C level, because this is time that we should have share knowledge, and the distance between the big cities and small towns should be reduced. And this is the time, era of the time where we should share knowledge and skill with each other, so that we should move forward in the field in a much better way and provide much better services to our patients and ailing community. Today our topic is allergic rhinitis, which is a very common disease. Every doctor come across with a patient having nasal allergy. So I will just have a brief review of the academic, and then we will have a practical discussion. So please start. Next. So by definition, it is an immunoglobulin E mediated hypersensitivity reaction of the nasal mucosa to a number of allergens, characterized by sneezing, nasal blockage and rhinorrhea. Next. The common symptoms of allergy are sneezing, itching, rhinorrhea, nasal congestion, post-nasal discharge, and sometimes there is associated conjunctivitis. Next. There are two types of allergic rhinitis, seasonal and perennial. Seasonal is only when the season is changing in the month of March, April, or in October, November, and perennial, it persists for whole of the year. Next. 10 to 20% of the total population, perennial rhinitis is more common in adults and seasonal rhinitis is more common in children. Next. Next. So what happens in allergic rhinitis? Why some patients develop allergy? Those patients are called atopic individuals or atopic patients. In these patients have got some defect in their immune system, that certain allergens having proteins, molecular weight of more than 60,000, when they enter their body, the body forms immunoglobulin E antibodies against those allergens.
These immunoglobulin E antibodies binds reversibly to the sites on the basophils and mast cells present in the mucosa of the nasal airways. When the patient come across with the antigen again, then antigen and antibody, they react with each other and cause damage to the cell wall of basophils and mast cells, and this causes release of chemical mediators of the allergy, and the main mediator is histamine. The histamine acts upon nerve endings, causes itching, reflects rhinorrhea, and also acts upon the blood vessels, causes vasodilatation and swelling of the nasal mucosa. Other mediators are leukotrienes, bradykinins, and cytokinins. Next. The allergic rhinitis has been classified into intermittent and persistent. Intermittent when the duration is less than 4 days a week, or if it is less than 4 weeks. And persistent if it is for more than 4 days a week or for more than 4 weeks. Next. Again, from symptoms point of view, mild and moderate to severe. The allergic rhinitis is mild if there is no sleep disturbance, no impairment of activities like your sports, no impairment of school or work, and no troublesome symptoms. And moderate to severe if these symptoms are present 1, 2, 3 added, then we say that this patient has got moderate to severe allergic rhinitis. Next. ये जरा क्लियर नहीं आ रहा. The allergens can enter the body through the airway. These are called inhaled allergens, or they can enter through oral route. These are called food allergens. Inhaled allergens are pollens, grasses. अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये. इसका थोड़ा साइज बड़ा करें ना. थोड़ा सा टिल्ट करें जरा, नहीं तो फिर नहीं. चलें आप ठीक है. Pollen, grasses and weeds, these causes seasonal allergic rhinitis. Inhaled allergens, house dust mites, animal danders and feathers, they cause perennial allergic rhinitis. Then incessant wheat, eggs, milk and nuts, these cause food allergy. Next. This is a pollens picture which are most common and responsible for seasonal allergic rhinitis. Next. These are again pictures of pollens. Next. This is a single picture of pollens. Next. Next. Mediators. As I told you that there are different mediators of the allergic rhinitis, and the main mediator is histamine. Others are leukotrienes, prostaglandins and bradykinins. Histamine is responsible for immediate signs and symptoms of allergic rhinitis. The leukotrienes and prostaglandins and bradykinins, they are responsible for late phase or late detection of the allergic rhinitis. Next. Now what happens that when the histamine is released from the basophils and mast cells,
It acts upon the blood vessels and causes vasodilatation and edema, swelling of mucosa, and acts upon the nerve endings, causes reflex itching, rhinorrhea, and sneezing. Next. The common allergens are gross pollens, house dust mite, animal danders, molds, and fungi. Next. This diagram shows the mediators and their targets. As I told you, the targets are mainly blood vessels and nerve endings. Next. Symptoms are sneezing, watery rhinorrhea, nasal obstruction, and itching. Next. Signs: if you do the anterior anoscopy, as those who are doing ENT practice, they will see that the nasal mucosa is pale, boggy, edematous, covered with thin mucus or mucopurine secretions, and there is no purulent discharge. Sometimes you will see that the color of the turbinate is bluish in color. Next. The diagnosis is most of the time clinical. It is very easy to diagnose the patient suffering from allergic rhinitis by asking some certain questions and by doing the clinical examination. But if someone wants to confirm the diagnosis of allergic rhinitis, then skin test, radiolargosorbent test measures the level of immunoglobulin E antibodies in the blood. Nasal provocation test, in this test the allergen is placed directly over the nasal mucosa and signs and symptoms they appear of allergy. Serum immunoglobulin E level is more than 350 international units per liter. Immunoglobulin E level in nasal secretion is more than 10 international units per liter. Next. The differential diagnosis is from common cold, which is a viral disease which is self-limiting and persists for 3 to 4 weeks or maximum 7 days, and patient recovers, and usually happens when the weather is changing, especially at the start of winter. The vasomotor rhinitis is another condition in which the patient may be present to you. In this, there is an imbalance between the sympathetic and parasympathetic nerve supply. The sympathetic nerve supply causes dryness of the nasal mucosa, increase in the nasal patency, and the parasympathetic stimulation causes secretions and vasodilatation and nasal obstruction. So vasomotor rhinitis is basically it is imbalance between the parasympathetic and sympathetic nerve supply. Next. This is a child who has got allergic rhinitis, and because of the severe itching, the child is rubbing the nose again and again, due to which there occurs a crease at the lower 1/3 of the nose at the junction of upper and lower alar cartilages externally, which is called as allergic salute. Next. Seasonal and perennial, the sneezing is more common and severe in seasonal, less in perennial. Rhinorrhea, thin watery, is more common in seasonal, less in perennial. It is thick secretions are there. Nasal obstruction is more marked in seasonal, itching of the nose, eyes, and palate. The involvement of eye is more common in seasonal and less in perennial. Next. The treatment, there are different treatment options available for the management of allergic rhinitis. First, I will tell you theoretically, and then I will tell you the practical approach. First, our antihistamines locally, there is the azolastine, and systemically cetirizine, loratadine, ibestine, fexofenadine, and other different second and third generation antihistamines are available. Steroids, systemic steroids are only given in severe cases, but for those cases, there should be no systemic contraindication like hypertension, diabetes mellitus, pregnancy, or etc. Local steroids, this is the treatment of choice for the control of allergic rhinitis, both seasonal and perennial. There are different local steroids available in the market: diclomethasone, triamcinolone, fluticasone, budesonide, and flunisolide. Next. Master stabilizers has got not a prominent role in the management of allergic rhinitis. They have got more role in the management of bronchial asthma. Locally, sodium gromoglycate spray and systemically ketotifen. Then alpha receptor agonist to relieve nasal obstruction, systemically sudafedine, and locally xylometazoline, mostly commonly available with the name of Zynosine. This is the treatment plan: mild, moderate, severe.
Next. Immunotherapy. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. امیونوتھراپی کے بارے میں کنسیپٹ ہے, بہت سے لوگ بیچارے اسلام آباد جاتے ہیں. تو امیونوتھراپی what is immunotherapy? امیونوتھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ the allergen is injected into the body in small doses and gradually the dose is increased to the toxic level. The small amount of the allergen which is injected leads to formation of immunoglobulin G antibodies. These immunoglobulin G antibodies occupies the receptor sites on the basophils and mast cells which are present over the surface of basophils and mesophils, and these receptors were previously occupied with immunoglobulin E antibodies. So G blocks the site for immunoglobulin E. So the antigen-antibody interaction does not take place and the patient comes out of the allergic phenomena. But this is a lengthy procedure of 3 years, and if the patient is having allergy to multiple allergens, then the chances of failure are very high, and duration of therapy is very long, so compliance of the patient is not good. Therefore, immunotherapy, in my teaching experience of 30 years, I have not met a single patient who has told me that he or she has gone immunotherapy and the results were good. Next. اس میں ایک سرجری کا رول بھی تھا. پیچھے تھوڑا سا چلے میں زبانی بتا دیتا ہوں. Surgery has got no role in the management of allergic rhinitis as such. In an uncomplicated case, the surgery has got no role. اگر کوئی آپ کو یہ ایڈوائز کرتا ہے پیشنٹ کو کہ سرجری کرانے سے آپ کی الرجی ٹھیک ہو جائے گی, دس از ٹوٹلی رانگ. سرجری کا رول سر اس صورت میں ہے کہ اگر پیشنٹ کو دیر از ایسوسیٹڈ ڈی این ایس ہے اینڈ پیشنٹ ہیز گاٹ سیویئر نیزل obstruction, then you will inform the patient that doing this surgery airway will improve, but for the control of nasal allergy you will have to take medication. This operation does not cure your allergy, number one. Number two, if the patient has got hypertrophic turbinates which are causing nasal obstruction, then there are different ways to reduce the size of the turbinates. Third, if the patient develops ethmoidal polyps, which are very common in patient having nasal allergy, then surgery is done. Fourth, if the patient develops sinusitis. So these are the certain situations in which surgery is used, but in every case you will explain the patient that by doing surgery you are treating the associated condition and allergy will have to be controlled by medication. Whenever the patient of allergy come to you, please اس کی تھوڑی سی ایجوکیشن کر دیں. اس سے ہمارا جو پیشنٹ الرجی کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ الرجی از اے کیوریبل ڈیزیز, حالانکہ الرجی جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہے, کیور نہیں ہو سکتی. تو انفارچونیٹلی ہم پیشنٹ کو یہ گائیڈ نہیں کرتے دیٹ دا ڈیزیز یو آر سفرنگ فرام نیزل الرجی کین بی کنٹرولڈ بائی میڈیکیشن اینڈ اٹ کین ناٹ بی کیورڈ. تو اس کیور کے چکر میں وہ کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر اور کبھی ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر, کبھی ایک کنسلٹنٹ سے دوسرے کنسلٹنٹ کے پاس گھومتا رہتا ہے. تو جب پیشنٹ آپ کے پاس الرجی کا آئے تو اس سے سمجھائیں کہ بھائی آپ کو جو بیماری ہے یہ دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے, یہ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ یہ ذہن نشین کا, جیسے شوگر ہے کنٹرول ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی, بلڈ پریشر ہے کنٹرول ہو جاتا ہے ختم نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو کانسٹنٹ میڈیکیشن کی ضرورت ہے. اور میڈیکیشن کیوں چاہیے؟ ایک تو آپ کی الرجی کنٹرول کرنے کی چاہیے, دوسری بات ہے کہ کمپلیکیشنز ڈیولپ نہیں ہوں گی. آپ کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ الرجک رینائٹس پیشنٹ میں 50 to 60% چانس ہوتا ہے برونکیل استھما کا. If allergy is not controlled properly, 60 to 70% of the patient will develop bronchial asthma associated with that. Then if the allergy is not controlled properly, they are likely to develop ethmoidal polyps. If the allergy is not controlled properly, they are likely to develop hypertrophy of the turbinates. If the allergy is not controlled properly, they are likely to develop sinusitis. So avoid all these complications. It is
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंट की मेडिकल एजुकेशन या उसकी साइकोथेरेपी करें कि भाई आपने ये ट्रीटमेंट करना है, आपकी बीमारी ऐसी है जो दवाइयों से कंट्रोल हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर आप मरीज़ को ये बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो मरीज़ की मिजरी भी कम हो जाएगी, उसका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और उसके एक्सपेंसेस भी कम हो जाएंगे, बजाय वो कभी लाहौर जा रहा है, कभी फैसलाबाद जा रहा है, कभी मुल्तान जा रहा है, कभी किसी कहाँ जा रहा है। एंड सम पेशेंट वी मूव टू आउट ऑफ द कंट्री, टू दुबई, लंदन, लेकिन आखिर में वहाँ पे भी ट्रीटमेंट वही है जो यहाँ पर है। इसकी टेकिंग में पहले डिसाइड करें कि पेशेंट जो है ना एलर्जिक है भी सही है नहीं है। तो जब आप प्रॉपर हिस्ट्री में डिसाइड कर लेंगे पेशेंट से आपका ये क्वेश्चन होगा कि आपको किन चीज़ों से एलर्जी होती है, तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि एक है, दो है, तीन है। जैसे सर ने कहा कि अगर मल्टीपल एलर्जन है तो फिर उसका रोल जो है ना कम है। एक है ये दो है, यहाँ तक जो है ना उसका बहुत फायदा है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे सर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो एक्चुअली प्रॉब्लम इज हिस्ट्री टेकिंग, हम वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते कि पेशेंट को एलर्जिक है भी सही है, ये चीज़ है। अब मैं इससे रिलेटेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझसे कोई सवाल पूछे कोई और इसी से साथ रिलेटेड कोई एक सवाल आपको पूछना चाहिए। और एक नहीं इसी से इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड एक इसको कंप्लीट कर लें। डॉक्टर साहब आप एक सवाल और पूछें मुझसे। बुखार की बॉडी नॉर्मल थी, उसको मतलब मल्टीपल एलर्जी के इंजेक्शन देते हैं, आज से 10-15 साल पहले। उसके बारे में मुझे नहीं पता। इम्यूनोथेरेपी के बाद रिकरेंस का क्या है? इम्यूनोथेरेपी के लिए ज़रूरी है कि स्किन टेस्ट पॉजिटिव हो, रेडियो लर्गो जॉर्बन टेस्ट पॉजिटिव हो, और आप रिसेंटली कुछ ये से एलाइजा मेथड आ गया है, जो आपका रेडियो अलर्गो जॉर्बन टेस्ट है वो आपको लेवल तो बताता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई लेवल हाई है कि इस पेशेंट को एलर्जी है, लेकिन ये नहीं बताता कि सिंगल एलर्जी है या मल्टीपल एलर्जी है। एलाइजा मेथड आपको ये बताएगा कि इसको कितने एलर्जन से एलर्जी है। अगर एलाइजा मेथड शो करता है कि सिंगल एलर्जन से एलर्जी है, फिर तो इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन अडॉप्ट किया जा सकता है, और अगर ये 3 इयर्स अपना कंप्लीट कर लेता है तो इट्स गुड, सक्सेसफुल है। अगर एलाइजा आपको ये शो करता है कि इट इज मोर देन वन एलर्जन, देन इट्स ट्रबलसम। आप देखें कि एक एलर्जन के लिए 3 साल की इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ी और हफ्ते में खाली 2 इंजेक्शन लगते हैं। अब झंग से मरीज इस्लामाबाद हफ्ते में 2 दिन जा सकता है, वो भी 3 साल के लिए, और उसकी भी आउटकम का बारे में पता नहीं होता कि व्हाट विल बी द आउटकम। इस दौरान हो सकता है वो किसी और एलर्जन से एलर्जी डेवलप कर ले। So the best treatment is local nasal steroid spray without any systemic side effects. मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे याद है उस टाइम नेजल एलर्जी के पेशेंट्स के लिए एक अजाब होती थी एलर्जी। इंसीडार की गोली आती थी, तो ज़माने बड़ी मशहूर थी, आपके जो पुराने लोग हैं याद होंगे। अगर वो गोली खाते थे तो ना पढ़ाई कर सकते थे ना काम कर सकते थे, अगर गोली नहीं खाते थे तो एलर्जी रिलीज करती थी। मेरा एक क्लास फेलो था, अब वो प्रोफेसर है मेडिसिन का, वो 2 साल बेचारा एफएससी में इस वजह से रह गया कि वो एलर्जी की वजह से वो कहता थी एनसीडाल खाता था तो पढ़ाई नहीं होती थी, नहीं खाता था तो एलर्जी से पढ़ाई पढ़ने देती। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जब से स्टीरॉयड स्प्रे आए हैं। इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस दैट यू कैन कंट्रोल द सिम्टम्स विदाउट एनी कोलैटरल डैमेज। सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन्स भी आप ज़्यादा अरसा नहीं दे सकते क्योंकि अपने साइड इफेक्ट्स हैं। उनकी दूसरी बात है कि जो सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिन्स हैं उनके अंदर एंजाइम इंडक्शन हो जाती है 3 महीने के बाद, एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट्स ऑफ एलर्जिक रिनाइटिस दैट कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कोई ओरल टेबलेट नहीं लेनी पड़ती, कोई सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस एक मिनट का काम है, आप स्प्रे करना है बस सीधा। जी जवेद साहब। उसमें यह है कि आप ना मल्टी नेशनल कंपनी का स्टीरॉयड स्प्रे दें, क्योंकि क्वालिटी में मसला होता है। अगर लोकल स्टीरॉयड स्प्रे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो इरिटेट करता है नेजल म्यूकोजा को, तो उसमें फिर आप स्टीरॉयड स्प्रे चेंज करें।
5 years کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹس پہ, نیزل اسٹیٹس پہ منیمم ایج از 5 years. بلو الرجی بہت کم ہوتی ہے بچوں میں. What about recurrence of immunology for all the patients? امیونو تھراپی پہ ہمارے نا کوئی لٹریچر بھی اویلیبل نہیں ہے, اور میں نے بتایا کہ مجھے 30 years ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. کوئی پیشنٹ ایسا, بہت کم پیشنٹ آئے جنہوں نے امیونو تھراپی کرائی ہے, اور جنہوں نے بھی کرائی ہے سب نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ غلط امپریشن ہے نا, اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ سنگل ایجنٹ ہو, اور پھر 3 years کی کمپلائنس چاہیے, اور اس دوران پھر وہ کسی اور الرجن سے اس کو الرجی ڈیولپ نہ ہو جائے. سر کا ایک کوشچن تھا کہ پیشنٹ کو بھیجنا چاہیے اسلام آباد میں نہیں بھیجنا چاہیے یہ الرجی کے ٹیسٹ کے لیے. آپ کو سر 100% اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے جیسے سر نے بتایا, لیکن یہ کہ آپ 10 to 15% یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی الرجن آئیڈینٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو میں نے دیکھا نا, وہاں پہ آپ کے جسٹ فیو الرجنس ہیں جن کے لیے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, جن کے لیے وہ پیچ ٹیسٹ کرتے ہیں, اسکن پرک ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن یہ 1000 آف الرجنس ہوتے ہیں جو کہ الرجی کا کاز کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں اتنا ایڈوانس سر وہ الرجنس والی جو فیسلٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ہاں چند ایک چیزیں جیسے کہ مطلب کامن الرجنس ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہے, تو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی ضرور کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سر کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ آپ امیونو تھراپی سے کوئی ٹریٹمنٹ کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا ہے, تو اس کے لیے یہی جو مینجمنٹ ہم لوگ یہاں پہ کرتے ہیں وہی کرنی چاہیے. لیکن وہاں پہ جانے سے تھوڑا سا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو کامن الرجنس ہے وہاں سے ہم اس چیز کو مطلب آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز سے الرجی ہے, مجھے مائٹ سے الرجی ہے, موڈ سے الرجی ہے, کی چیز ہے. اس میں نا چک شہزاد میں جب امیونو تھراپی کرنے سے پہلے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس کو سنگل ایجنٹ سے الرجی ہے یا ملٹیپل سے. جو ملٹیپل والے کو ایسی جواب دے دیتے ہیں, واپس بھیج دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک سے الرجی ہوتی ہے, اس کو ملٹیپل ایجنٹ تو ملٹیپل والے کو وہ کرتے ہی نہیں ہے. وہ اسکن پرک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں سر وہ بھی سارے الرجنس کے لیے نہیں ہوتے, وہ فیو الرجنس کے لیے اسکن پرک ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ پیچ ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں وہاں پہ. But that is the best test and most economical and most early giving result. Which one, sir? Skin prick test. That is for only few allergens, sir. मतलब hardly 8 to 10 allergens, sir. کامن الرجن سے, لیکن یہ کہ آپ کو امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو الرجی ہے. یور ڈائگنوسس بیکم کنفرم. مطلب یہ اسکن پرک ٹیسٹ جیسے مائٹ ہوتے ہیں مولڈ وغیرہ اس سے وہ کر سکتے ہیں, ادروائز یہ 10 الرجن جو ہوتے ہیں جو کامن ہوتا ہے اس کے لیے وہ اسکن پرک ٹیسٹ نہیں کرتے, اس کے وہ پیچ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. کوئی کیمیکل ہے تو اس کے لیے وہ پیچ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ اسکن پرک ٹیسٹ کرتے ہیں. وہ اسپیسیفکلی فیو الرجن کے لیے اسکن پرک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ناٹ فار آل دی الرجن. باقی آپ کے اس کی کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن کرائیں گے تو اس میں ایزونوفیلیا آئے گا الرجک پیشنٹس کے اندر. ایزونوفیل کاؤنٹ ہائی ہوگی. کچھ پیشنٹس ہیں جن کو ہم ایڈوائز جب کرتے ہیں الرجی کے رائٹر سے, وہ 2-3 دفعہ اچھی ڈوزز دے رہے تھے, 4-5 دفعہ دے رہے تھے, کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ہیں نیزل گلوکوزا کے اوپر انہیلڈ اسٹیرائڈ کے. بار بار پیشنٹ جب ایک دفعہ آرام نہیں آتا تو ہم سم ٹائم 1 BD 2 BD کر دیتے ہیں. نیزل گلوکوزا کے اوپر کوئی لوکل سائڈ افیکٹ ہے؟ لوکل میکوزا پہ ڈرائنس ہے, کرسٹنگ ہے, اور سیپٹل پرفوریشن ہے, اور ایپیسیکسس ہے. جو بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ ہے, ٹرائمفینولین ہے یا بیکٹرومیتھوزون ہے یا بیڈاسینائڈ ہے, ان میں سے کسی کو اسپیسیفک انڈیکیشن ہے کہ ہم نے اس لمٹ تک دینے, کیونکہ یوزلی بینگ اپر پرانالسس ہم صرف 2 تک ایڈوائز کرتے ہیں کہ 2 BD پر جو ہے نا 2 BD سے زیادہ نہیں دینا. دوسری بات ہے کہ پیشنٹ کو یہ سمجھائیں کہ اس کو جو اسپرے پف جب کرنا ہے نا نوز کے اندر, اس کی نوزل کی جو ڈائریکشن ہے وہ سیپٹم کی طرف نہیں رکھنی, لیٹرل وال آف نوز کی طرف رکھنی ہے, ٹربریٹ کی طرف رکھنی ہے, تاکہ وہ سیپٹل پرفوریشن اور ایپیسیکسس جو ایلیمنٹ آؤٹ ہو جائے گا. کیونکہ اگر سیپٹم کے اوپر کسٹنگ ہوگی اور سیپٹل بلیڈنگ کا چانس ہوگا, اور سیپٹل پرفوریشن, اگرچہ ہم نے وہ کیس دیکھا تو نہیں, میں تو اسی صاحب نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ دے کین کاز سیپٹل پرفوریشن. اس کی ایپیسیکسس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جب وہ اسپرے کرتا ہے تو وہ سیپٹم کی طرف اس کا نوزل کا رخ کر دیتا ہے. سیپٹم کو بچانا ہے, آپ نے ٹربریٹ کی طرف کرنا ہے. دوسرا سر جو امیونوتھراپی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک سنگل ایجنٹ ہوگا تو وہ زیادہ افیکٹو ہے, اگر ملٹیپل بھی ہوں گے تو ہمارے پاس جو امیونوتھراپی کی جو ریجیم ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم جو ڈرگ دیتے ہیں مطلب جو بھی ویکسین دیتے ہیں وہ تو سیم ہوتی ہے, چاہے سنگل ایجنٹ ہو چاہے ملٹیپل ہو.
تو یہ اگر اس میں ڈفرینٹ آ جائے تو پھر ہم جو ایمیونوتھراپی اس کو ایک ویکسین دے کے گھر بھیجتے ہیں سب پر لگانے کے لیے، وہ اس میں کیٹیگرائزیشن بھی آ جاتی ہے؟ نہیں، جس الرجن سے اس کو الرجی ہوگی اسی کو لو ڈوز میں دے رہا ہے نا. اگر سنگل الرجن ہے تو سنگل ڈوز ہوگی، اگر 2 الرجن ہے پھر 2 ڈوز دینی پڑیں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ویکسین دینی ہے وہ تو ایک ڈوزیج ہے نا، اس میں کوئی ویکسین کی کیٹیگرائزیشن بھی ہے کہ اگر یہ الرجن ہے؟ اس کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ اگر ملٹیپل بھی الرجن ہوں گے تو ہم کیونکہ ہماری ایمیونوتھراپی کی جو رجیم ہے وہ تو کنٹینیو رہے گی، وہ سیم ہی ہے، چاہے سنگل الرجن ہو یا چاہے ملٹیپل الرجن ہو. تھوڑا بہت کہیں پہ جا کے ایڈ آن بینیفٹ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل الرجن بھی ہو تو ہم اگر اس کو بیسیکلی اٹ از دا فیلڈ آف امیونالوجسٹ. ENT سرجنس کے ڈومین سے چیز باہر چلی جاتی ہے. مونٹیکولاس کا جو رول ہے الرجک رائنائٹس میں اتنا خاص نہیں ہے، برونکیل استھما میں زیادہ ہے. سر یہ کوشچن یہ پوچھنا تھا کہ جب الرجک رائنائٹس ایک آپ سسپیکٹ کرتے ہیں پیشنٹ میں تو ہسٹری کے اوپر ہم نے کیا انتہائی بیسک باتیں پوچھنی ہیں جن سے ہمیں اس الرجن کا کنٹریبیوٹر پتہ چل جائے، کم از کم ہم اس کو ایک انتہائی امیڈیٹ ریمیڈی تو دے سکیں. تو پھر بات ہی بات ہے کہ ہم اس کو سجیسٹ کریں گے وہ ٹیسٹ کروائے یا اس طرح کی چیزیں کریں. اس میں پیشنٹ سے آپ نے ہسٹری پوچھنی ہے، اس میں سنیزنگ ہوگی، مارٹ سنیزنگ. مریض کیا اگر ڈاکٹر صاحب 25-30 چیخیں اکٹھی آتی ہیں، مجھے پتلا پانی ناک سے واٹری نیزل ڈسچارج آئے گا، اور ایچنگ خارش، یہ 3 چیزیں جو ہے نا الرجی شو کرتی ہیں. سنیزنگ، ایچنگ، رنوریا. یہ ٹرائیڈ اگر ہے اور پرسسٹنٹلی ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے تو یہ. اور دوسری بات ہے کہ بینگ ENT کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ہم لوگ نیزل میکوزا کو دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. ٹپیکل پکچر ہوتی ہے، پیل بوگی سولن میکوزا ہوتا ہے، کورڈ ود تھن میوکوائڈ سیکریشن. توصیف صاحب بھی ایگری کریں گے. تو ہمیں سر ایگزامینیشن سے آج تک میں نے کسی پیشنٹ کا اسکن پریک ٹیسٹ یا ریڈیو لرگوزارمنٹ ٹیسٹ نہیں کرایا. دوسری بات ہے کہ آپ اس کو ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، ود ان 7 days آپ کو رسپانس سے پتہ چل جاتا ہے. بنایا تھا وہی ڈیفینیٹو ڈائگنوسس نکلا، لیکن سر ہم اس کو ساتھ جنرل سپورٹیو کیا میجرز بتائیں گے، اور اس الرجن کے جو کنٹریبیوٹر ہے یا اس کا جو سورس ہے اس کو ہم نے پروب کرنے کے حوالے سے کوئی اس کو یس، اس میں ہے اوائڈنس فرام الرجن. یہ بھی ایک نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر ایک بندہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اس کو پولن سے الرجی ہے، اس کو کہیں پھر وہاں اسلام آباد چھوڑ دے. اب وہ نوکری چھوڑے گا تو دوسری جگہ نوکری ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ بھی مسئلہ ہے. ایک دوسری بات ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اسے کہیں ماسک استعمال کرے، جب گھر سے باہر نکلے تو ماسک پہن لے تاکہ پولن جو ہیں وہ نوز کے اندر انٹر ہی نہ ہو. دوسری بات ہے کہ جو اسلام آباد میں جب ایسی سٹیز میں وہ میڈیا کے ذریعے پولنس کی تعداد بھی بتاتے ہیں کہ آج پولنس کی اتنی اماؤنٹ ہے ایئر کے اندر، تو وہ باہر جانے کو اوائڈ کریں. اور اگر فوڈ میں کوئی ایسی چیز ہے، چاول ہے مثلا، چاول کھانے سے اکثر پیشنٹ کو الرجی زیادہ تنگ کرتی ہے، تو اس سے کہیں کہ آپ چاول چھوڑ دیں اس کو. یا پینٹس ہیں، اس سے الرجی ہوتی ہے، یا فش ہے، کسی کو فش سے الرجی ہوتی ہے، لیٹکس الرجی ہوتی ہے. تو جس چیز کی الرجی ہے اس کو اوائڈ کرنا، یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. بٹ اٹ از ایزی ٹو سے تھیوریٹیکلی بٹ پریکٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے یہ انٹریکٹیو سیشن بڑا اچھا اپرچونٹی کا اویل کیا، ہمارے لیے یہ عزت فخر کا مقام ہے کہ ہمارے ادھر علاقے کے ایریا کے قصبال یونیورسٹی کے ENT کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، ساتھ میں یہ ڈیرا غازی خان میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے ہیں، پروفیسر جناب ڈاکٹر شہید صاحب، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ بڑا انٹریکٹیو سیشن رہا. آپ لوگوں نے اچھے سوالات کیے اور ان کے لیکچر سے اور اپنے سوالات کے جواب کے نتیجے میں ایک اچھی سیشن کا خیال. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر صاحب کا
کہ اتنے اپنے بزی شیڈول اور اتنے دور سے اس ٹھنڈے سخت موسم میں تشریف لائے، اس کے لیے میں بہت بہت مشکور ہوں اور آپ سب کی طرف سے کلیپنگ کے ذریعے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے ویرک فارماسیوٹیکل والوں نے کہ اس قسم کا ایک شاندار سیشن انفارمیٹیو ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ کی فلاح کے لیے، تو اس کے لیے بہت بہت میں سمجھتا ہوں یہ ویرک والے بھی اس ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہماری طرف سے ان کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزائی اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اتنا اچھا سیمینار ارینج کیا، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید بخاری صاحب نے یہ جوائن کیا ہے ادھر یہ ویرک ڈپارٹمنٹ ہے، جس کی وجہ سے بخاری صاحب شاید آپ نئے لوگ نہیں جانتے، ہم سب جانتے ہیں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے فارما میں، اور بڑی اچھا ماشاءاللہ اس کے تجاویز اور ان کی جو ارینجمنٹ مینجمنٹ ہے. بہت شکریہ جی میرے بلال صاحب ہیں. جی جی میں نے تو ابھی جوائن کیا ماشاء اللہ پورے پاکستان میں بلال صاحب کر رہے ہیں، تو یہ بہت شکریہ آپ کا اس کا انیشیٹو. اب دیکھ رہا ہوں پروفیسر محمد شہید صاحب. Sir, the way you enlightened us with your knowledge, your topic کے اوپر جتنی آپ کی کمانڈ کی that was commendable. Very well done, sir. Very well done. بہت شکریہ. اب کچھ لوگ رہ گئے جن سے ہم نے بس کوئکلی تھوڑے سے کمنٹ کرنے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سیشن کو کلوز کریں گے. تو سر میں ریکویسٹ کروں گا افضل چودھری صاحب سے، آپ سر کہیے اگر کوئی قرآن کے بارے میں کچھ سمرائز کر دیں تو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہوگی. مائک تھوڑا سا بھی دیجیے گا. Sir, thank you very much, sir. آپ نے ٹائم نکالا. Thank you very much. We are honored to have you here. Sir, ڈاکٹر سنگھ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے آئے تھے تو بس آپ پروگرام کو آپ نے کلوز کرتے ہوئے نا سمرائز کرنا. تھینک یو سر. دونوں تینوں اسپیشلٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا انفارمیٹیو تھا، نالجفل تھا اور سر نے ٹائم نکالا. تھینک یو ویری مچ. اچھا وی ہیو اے اسکن ڈاکٹر ود اس. وی آر آنرڈ کہ باقی تو ہمارے پاس سی این ڈی اور پلمونالوجی کی پوری گلیکسی تھی، لیکن ہمارے پاس ایک اسکن ڈاکٹر بھی ہے پیرل ویسکولر میں. میم اگر آپ اسکن سے ریلیٹڈ الرجی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں پلیز. ہمارے پاس آ جاتی ہے تو لیکن کافی نالج میں ہوا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ آئیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ پینلسٹ کا پارٹ بنی. اور فائنلی میں اب ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ریاض حسین مکی صاحب جو کہ لیجنڈ ہے ہمارے جنگ کے، ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو سر ہمارے پروگرام کے بارے میں اب دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سر بہت اچھی پریزنٹیشن اور اس کے پارٹیسپیشن اوپر بہت ویری ویل کافی میرے والوں کا بھی بہت بہت ہے جنہوں نے ارینج کی اچھی رہ رہی بہت میں ہمارے. Now it's time کہ ہم اپنے لیجنڈ کو ان بڑے ناموں کی جو سروسز ہیں اس ایریے میں جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ٹریبیوٹ پیش کریں اور ایکنالج کریں. میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا پہلی چیز تشریف لائیے گا تاکہ ہم آپ کو چیز دے سکیں. ڈاکٹر ریاض صاحب مکی صاحب. Sir, thank you. What is honored to have you here. Dr. Mumtaz Ahmed Kalocha. Dr. Mumtaz. Sir, honored to have you here, sir. We are honored. Thank you very much.
सर थैंक यू वेरी मच। सारी ऑडियंस का भी, सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया, बिकॉज जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए मेरे ख्याल में मोस्ट इंटरेक्टिव सेशन है ये। आपके लिए लंच हमारा रेडी है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, प्लीज इतना भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया ग्रुप वाज 105 की स्पेशल ट्रांसमिशन। और इस वक्त हम 12 रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। यहाँ पर वेरिक फार्मास्यूटिकल्स ने एक सेमिनार का इनेकाद किया था जिसमें जंग के टॉप कंसल्टेंट ने पार्टिसिपेट किया और ख़ास तौर पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब ने यहाँ पर प्रॉपर इसको प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन भी दी और मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में अवेयर किया। आइए प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब से इस सेमिनार के बारे में भी कुछ रिव्यूज़ लेते हैं और इसके अलावा और भी कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू जंग डॉक्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक लेक्चर भी दिया, नहायत ही इंफॉर्मेटिव था। उसमें आपने एलर्जी के बारे में भी बात की। तो सर मैं ये चाहूँगा कि कॉमन पब्लिक के लिए क्या आप हमें ये बताना चाहेंगे कि एलर्जी की टाइप्स कितनी होती हैं? आमतौर पे एलर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, एक सीजनल और पेरिनियल। सीजनल वो होती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में होती है। और दूसरी होती है जब गर्मी आ रही होती है, मार्च अप्रैल में होती है, तो ये होती है सीजनल। और पेरिनियल जो है जो पूरा साल रहती है, उसका मौसम से कुछ इफेक्ट नहीं होता उसका, वो गर्मियों में भी रहती है और सर्दियों में भी रहती है। तो 2 किस्में हैं इसकी। डॉक्टर साहब आज का जो सेमिनार वेरिक फार्मास्यूटिकल्स ने इनेकाद किया, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये किस कदर मौसर है और इनका ग़राज़ व मकासद क्या हैं और कि ये किस कदर जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है? मैं समझता हूँ कि वेरिक फार्मास्यूटिकल ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि बड़े शहर से या मेडिकल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बुला के लेक्चर दिलवाना और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है यहाँ के लोकल डॉक्टर के साथ शेयर करना जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि इसका फ़ायदा आवाम को पहुँच सके। जो शख्स जो है डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, उसका नॉलेज ज़रा ज़्यादा अपग्रेडेड होता है क्योंकि वो टीचिंग कर रहा होता है अंडर ग्रेजुएट्स की भी, पोस्ट ग्रेजुएट्स की। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूँकि इतनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो इसलिए एडवांस रिसर्च में और एडवांसेस में, रिसेंट एडवांसेस जो फील्ड के अंदर आ रही होती हैं उनके बारे में और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयरिंग करना जो बड़ा ज़रूरी है। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और बजाय कि जंग का मरीज़ फैसलाबाद जाके इलाज कराए, वो जंग में इलाज कराए और उसको यहाँ पे वही ट्रीटमेंट मिले जो उसको फैसलाबाद में मिलनी है या लाहौर में मिलनी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आइए अब हम जंग के टॉप कंसल्टेंट मोहतरम डॉक्टर रियाज मगसी साहब से मुखातिब होते हैं। जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब ने हमें इस बारे में प्रॉपर ब्रीफ किया कि आज का जो ये सेमिनार था नहायत ही इंफॉर्मेटिव था और इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स के एजुकेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए भी इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया। आइए डॉक्टर रियाज मगसी साहब से मुखातिब होते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर्स के लिए जो सेमिनार होता है जिसमें स्पेशली डॉक्टर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग का सेशन तो चलता ही रहता है, लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या आप समझते हैं कि इस तरह के सेमिनार या कैंप जो हैं वो मुनक्किद होने चाहिए? माशाल्लाह बहुत फ़ायदा होता है ऐसे सेमिनार का। डॉक्टर जब सारे मिलते हैं तो बहुत सारी लेटेस्ट चीज़ें आपसे शेयर करके, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके, तो उससे फिर पेशेंट का फ़ायदा होता है। तो नई नई चीज़ें हम आपस में डिस्कस करके नई चीज़ें सीखते हैं तो फिर वो आगे पेशेंट को कन्वे करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती रहेगी तो देन डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को भी अवेयर करते रहेंगे, उनको भी ब्रीफ करते रहेंगे और उनके नॉलेज में भी इजाफा होता रहेगा। ENT के टॉप कंसल्टेंट डॉक्टर तारिक मुमताज़ बलोच साहब किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने वेरिक फार्मास्यूटिकल्स का आज का जो सेमिनार है वो इन्होंने ज्वाइन किया और इसमें एज आ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी
यहाँ तशरीफ फरमा हैं। आइए डॉक्टर साहब से हम एक बड़ा क्लिनिकल सा जो क्वेश्चन है वो जानेंगे। डॉक्टर साहब आपसे क्वेश्चन ये है, चूँकि आप ENT कंसल्टेंट हैं, अगर किसी भी पेशेंट की अचानक समात चली जाए और काफ़ी कमी वाक़या हो जाए उसकी समात में, तो कैसे रिकवर की जा सकती है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, समात हमारी मुख्तलिफ ये इसके होते हैं एपिसोड। एक है कि समात का यकदम चले जाना और उसकी डिग्री का असेस होना, ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। जो टेम्परेरी हमारी समात वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, उसमें हम डिमनेस ऑफ हियरिंग, डिक्रीज हियरिंग हम कह सकते हैं, और उसमें काफ़ी उसकी सुनाई मुतासर होती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें हमारे कान में मैल हो, वैक्स हो सकती है, हमारा ये जो फ्लू हम कहते हैं, नज़ला, जैसे ये पंजाबी में कहते हैं कि जी कन्ना ते पै गया, तो वो ऐसे फ्लू की सूरत में भी कान के मिडल ईयर जो है उसमें अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो ऐसे में भी सुनाई काफ़ी मुतासर हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें समात की यानी कि नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, उसमें परमानेंट लॉस हो जाए, ये जो पहले बात बताई ये रिवर्सिबल है, इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर कभी कभी समात की जो नर्व्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं, उसके नतीजे में समात अगर चली जाए तो फिर उसके लिए ये एक इशू है। उसके लिए फिर अदर मोडेलिटीज़ हैं, उसमें हमारे पास वायरल डिजीज़ हैं, वो समात मुतासर कर सकती हैं। कभी कभी एक्सपोजर ऑफ हाई इंटेंसिटी साउंड, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हमारी कानों को डैमेज कर सकती है। कोई रोड साइड एक्सीडेंट डैमेज कर सकता है। फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ख़ास तौर पे वायरल हैं, और फिर ख़ास तौर पे टाइफाइड, ये मम्प्स कानों में ये जो हमारी बनते हैं, हम कहते हैं मम्प्स, ये बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारी हियरिंग को। डॉक्टर साहब, वेरेक फार्मास्यूटिकल्स ने जो आज का ये सेमिनार अरेंज किया, कैसे अरेंजमेंट था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा वेरिक वालों ने अरेंज किया जी। हमारी जो लोकल टीम है उसके साथ साथ इनकी सुपरविजन बिलाल साहब, बुखारी साहब, तो इन्होंने एक डिफरेंट सा ये पेश किया है सिनेरियो, जिसमें ना सिर्फ डॉक्टर्स का इंटरेक्शन और उनका फ़ायदा है, बल्कि उसके नतीजे में आवाम पब्लिक को एक अच्छी अवेयरनेस और एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में ये इन्होंने जो ग्रेसफुल इवेंट इनकाद किया है, इसके लिए वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी अप्रिशिएटिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ जंग के टॉप कंसल्टेंट डॉक्टर मुमताज़ बलोच साहब। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर तौसीफ एजाज साहब तशरीफ फरमा हैं। वेरिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने यहाँ पर 12 रेस्टोरेंट में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेमिनार का इनेकाद किया। आइए डॉक्टर तौसीफ एजाज साहब से मुखातिब होते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस तरह के जो सेमिनार्स हैं, क्या आप ये समझते हैं इस फेवर में है कि मुनक्किद होते रहने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये बड़ी एक अच्छी एजुकेशनल एक्टिविटी थी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये एक ऑनर है कि प्रोफेसर साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए, और हम मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के लोगों में उन्होंने अपने एक नॉलेजफुल लेक्चर डिलीवर किया, जिसमें स्किन के लोग थे, पल्मोनोलॉजी के लोग थे, और ENT की सारी कम्युनिटी थी। और ये एक बड़ा हेल्पफुल एक्टिविटी है कि हम चूँकि पेरिफेरी में नॉन टीचिंग सेटअप्स में हैं, तो टीचिंग सेटअप से जो लेक्चर्स होते हैं उनका हमें बहुत फ़ायदा होता है टू स्टे इन टच विद द लेटेस्ट नॉलेज। डॉक्टर साहब, अभी एक बात चल रही थी कि अगर हेयरिंग जो है वो डैमेज हो जाती है किसी भी पेशेंट की, तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे इसके साथ एक चीज़ और भी ये जानना चाहूँगा कि इस क्या काजेज़ होती हैं, क्यों हेयरिंग डैमेज हो जाती है, और फिर इसकी रिकवरी का प्रोसेस क्या है? देखें, जो हेयरिंग लॉस है बेसिकली उसकी दो मेजर जो है ना आप कह सकते हैं, एक टेम्परेरी हेयरिंग लॉस है और एक परमानेंट हेयरिंग लॉस है। इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग ज़रूरी है कि उसको हुआ क्या है ऐसा कि उसकी ऑल ऑफ अ सडन हेयरिंग लॉस हुआ है या आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ है। और दोनों जो डिजीज़ेज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है और उनका आउटकम भी डिफरेंट है। तो कुछ टाइप्स ऐसी हैं हेयरिंग लॉस की जिनमें वो रिवर्सिबल है और हेयरिंग वापस आ जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनमें आउटकम इतना अच्छा नहीं है और वो इरिवर्सिबल होती हैं, और फिर हमें या सर्जिकल
ऑप्शंस पे जाना पड़ता है या हेयरिंग एड्स पे जाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन फिर घुमा के बात मैं वहीं पे ले आऊँगा कि रीजंस क्या हैं। रीजंस जो हैं, देखें मोस्ट कॉमन रीज़न जो बच्चों में है वो वैक्स है। ठीक है, बच्चों में कान में वैक्स जमा हो जाती है, या छोटे बच्चों में 12 साल की उम्र तक हम उसको कहते हैं कान के पर्दे के पीछे पानी का इकट्ठा हो जाना, जिसको हम एक्यूटोटाइटिस मीडिया कहते हैं। ये दोनों डिजीजेज ऐसी हैं कि जो रिवर्सिबल हैं, हम इनको ट्रीट करें, वैक्स क्लीन की जा सकती है और एक्यूटोटाइटिस मीडिया ट्रीट किया जा सकता है, तो उससे पेशेंट आउटकम बेहतर हो जाती है और ठीक हो जाते हैं। फिर मोस्ट कॉमन है कान के पर्दे में सुराख, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, चोट लगना हो सकता है या कान का बहना हो सकता है लंबे अरसे के लिए, ये भी रिवर्सिबल है। अगर आप कान के पर्दे का ऑपरेशन करके नया पर्दा लगा दें तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर कुछ ऐसी रीज़न हैं जिसमें लकवा है या अचानक वायरल इन्फेक्शन हैं, जिसमें मम्प्स बहुत कॉमन है, कान पेड़े पेशेंट हम कहते हैं आम लैंग्वेज में। उन मरीज़ों को जो हियरिंग लॉस होता है वो चूँकि सेंसरी न्यूरल टाइप का होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। तो ये इस तरह है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।